umpisa ng maaga. O, first game tayo ha. Sir Daniel, first game. Kinagahan talaga. Para makarami. Oh. Yun. 1-0. Dapat huwag natin lalagyan ng soft drinks. Alin? Sila naglagay nito Dapat yung... tubig lang. Kasi ang soft drinks pag initin ng 2-1. araw yan, dudulas. In favor Kaya nga, of totoo yan. Dapat tubig Dos, lang. dos. 2-1. Nakita namin, binuhusan ng soft drinks. Kasi pag sa atin, sa linggo, dapat tubig lang. Kasi dudulas talaga yan, kasi didikit na yung dumi eh. Oy! I-shoot mo para matapos! Yan na. Nice! Okay. Si GM naliit din. Pasok! 3-1. Sabagay mabilis naman ano to? 3-1 to, pag isuyo, score to ah. Kasi baka malito ako. Focus ako dito eh. Tayo na magkampi kasi buo na yun sila Pulax. Si Pulax, Dudong, si Jom. Hindi naman yun naalis. Hindi yun maghiwalay yan sila. Babalik. Sa bakasyon. Ayos lang. 3-2, 3-2. Uy, uy, uy. Ay! Orto. 25 lang para makalaro talaga lahat. Wala, third game na nga ako eh. Third game nga. Yan. Oy, Raylan! Raylan! Ba't ang aga mo ngayon? Ganda naman nun! 5-3. Loy, takbo Loy! Buta si Adam, maagar si Adam. Oh, first game lang yan. 5-3. Sir, good morning, sir. How are you? Sir. Good. Matangkad eh. Dagdag pa to sa ano. Kanina yan. Kay sa From Day, Assassin, kay Pulax. Yung naka-green. Oh. Yung black ang JM yan. Ha? JM lang ang malakas. Pero kaso lang napagod to eh nung ano eh. Wala pa namang palit-palit. Dire-diretso eh. Pagod din talaga. Kaya si Jay, kaya. Kaya. 5-4. Ah. Mahaba kamay nito. Ayan, 4-2. Grabe kanina pa. Yung kanina nung ano. Sumadsad na siya. Pero sige lang, saan mabilis? Ay wah! Yari! Basic! Nanaba si Adam ano. Oh. Takbo daw!
Nag-video, wala. Good morning, good morning. Aga natin ha, pares tayo sa gym. Kaya nga eh. 5-6, isa. Umabot ka ba, Nel? Sa second game? Third game? Seven, Hindi ba umabot si ano? 7-5. Si Mark hindi umabot sa second game? Okay lang kung may ano naman magiging. Jiri, Kuya Jiri. Hindi ah. Abot. 7-5. Panglima si ano? Hindi, nauna pa nga ako. Kasi nung ano yan, si Dos Jerry. Oh, Ito 5, si 6. 6, 7, 8. ito lang. Ha? Kaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-5. Abot siguro, abot. Abot si Mark. Abot pala. Si Mark. Si Mark. Sa amin niya si Mark. Hindi pa abot yun, nauna pa ako doon. Ah, nauna ka? Okay, come. Tayo. Pasok ka, nauna Isa. 8-7. Pwede, panglima ka namin. Kararating lang. Kasi so mahiling na ganun. Complain na. Hindi, ganun naman lang. Ayan yun na. Eight seven. Isa. 7, it's 7. Dosi ang ano doon ha? Chance daw. Oo, Lucy. Eh, panglima namin si Nilo. All. Subukan mo nga no, usapin si ano kung Si, All 8. pwede ba yun? Ay, pagkatay tayo kung diot naman ni ano, ni Mark. Magkatay yun, Mark. Ano lang naman, bet-check ko. ay, oo. Wala. Eh, All siyempre, 8. All 8. lahat naman eh, gustong ano, mahirap na ano. Buti nga, sa bagay, mabilis lang naman yung first game. Nice, Dani! Yo, grabing moves, oh. Atras! Tira! Atras! Tira! Oh, 3 seconds. 3 seconds na. Wala. Wala naman eh. Gamit lang yung dumikit eh. Ay, sa next month pala, tatlong nawala sa atin. 9-8. Sino? Si Bob, si Jim. Kapatid niya. All. Kapatid nila. Ni JM. Ah, JM ni Jim pala. All 9. Kapatid ni Dong Jimwell. Malaki din yun. Parang si Dong. Kaso lang hindi pa naglumaro. Magbakasyon din pala. Si Bob, bakasyon. Kaya kinuha ko na to. Idagdag sa atin. Nice. 0-9. Isa. Yun. Malapit na mag-change. Nagawa na uniform. Oo, ano ko na. Mamaya siguro. Kasi sabi sa gabi daw. Kami ang gabi daw, bukas na yun. Karapil ah. Sige lang. Wala, next week pa naman laro natin ulit Oo. yata eh. Sa safety yata. Dalawa lang players nagpahabol ng full set. Eh, itong isa bago din to. Yung pinasok nila from day. Yung matangkad. Nakaitim? Yung, 23 yung jersey. Sakto eh. 11-9. Sakto sana, huminto ka eh. 11-9!
Tandaan mo to. Ay, 11-9. All. All! 11-9. Ha? Ay. 09. 1-0. Isa lang banse, isa. All! All pa. Ayo. Sabi lang. Oh, sorry. All! All zero. All zero. Sorry daw. Sorry. Inaantok pa. All 0. Okay! Patay na! Kunting lakasan na, Sir Danny. Hey! Tira na! Lapag! Change Isa card. pa! Buti pas Loy. Good. Wala, good. Walang tawag. 1-0. 1-0. Isa. Change. Change. Short. Team skirt na, team skirt. 12 lang. Tuwan. Wala. Busy yata. Gila, may laro sila sa linggo eh. Kaya pa-condition mo na. Oo. Sino? Sila makmak. Sila, sa ano yan sila, dessert sa pare. Wala pa sila kuya, no? Oo. Hindi mo matangkad. Kaya yan. Yeah, bira. Nah. Trito. Trito. Bawi Loy. Change pivot. Bawi Loy. Pressure. Yun. Yun. Trito. Si Pulax ang mabigat sa ilalim. Hoy! Trito to? Oh, trito. Ayusin mo. May laro kasi linggo. Umayat si Juan eh. Puro chicks ata itong batang to. Nice. All. All. All 3. Nice, Loy. Bira na, Juan. Yeah. Yay. Nice. 4 na to. 4-3. 4-3. Para ma-scorean natin. Para yun. Isa lang. 4-3. 4-3. Irawan! Ay, ganda. All. Hindi maghiwalay. Parang hindi pinapawisan yung mga player. Ha? Parang hindi pinapawisan. Pawisan, meron yan. Isa lang. 5-4. 5-4. Isa lang. Isa lang.
Second game, ready. Second game. Naman nga kayo isa eh. Kuya, second game, mag-from D na lang kayo. You know. Ibuo na lang kayo. Kasi para may ano kayo. All. All. Ayun, patay. Abansi isa. Isa, 6-5. Magaling din mag-ano. Magaling din magtapon. Pero isa may pinakamagaling magtapon dito. Si Hendrik. Grabe magtapon yun. Oo. Sakto talaga dun. Palaging ano. Masipag Full court. pati. Masipag pati. Yun ang masarap kakampi. Oo. Kahit laro-laro dito. All 6? All 6 ba? Hindi, 6-5. 6-5? Ah. Ayaw nga 6-5 na. Diretso. Tira! Yan na! Dalawa, 7-5. Dalawa. Dalawa, 7-5. 7-5, dalawa. Yun, palabanan na yung from D pala namin. Naabot ka pa ni Taloyloy. Sarap magpapawis lalo pag may mahangingan na hangin. Apat, 9-5. 9-5. Bawi Eloy. Good. Babawi Eloy. Guys. Ha? Bakit? Saan kami? Pwede. Hindi pwedeng walang to. Balik ko lang. Tayo na pala. Labanan natin yung from D pala. Kasi isang ano na pala sila. Si Sir ano? Si Alec. Si Mark na Mark? Hindi ito. Kay Jerry. Kasama ba? Oo, sa ano yan eh? Second game? Di. Second game. Warning. 5. From D yan. 0-5. Isang, kasama. 0-5. Warning na, warning. Wala pa. Maganda sana si Mark. Wala pa pala. Kaso lang hindi na pala nakahapon. Sino magkakampi tayo? Tayo, si Ali, si Lon. 0-5. 0-5. Ito sana si Mark. 25 pala ano. Benching. Kala ko 22 eh. Meron naman tayong so Ali masipag yung mag-rebound. Si Nilo. Kaso lang naglalabas to si Nilo. Hindi ito nag-ilali. Yun lang. Tayo. Score. Dos. Tira, Loy! Titirahan mo lang ang titirahan niya. Oo. Uy, nako. Takbo, patay. Kang mintuan. Wala na ito. Bilisan ko. 0-5. 5. 05 mga kapuso. Yun. Ayaw itira eh. One!
Ilan na? 4, 06, 16. 21. 16. Kaya pa? Kaya pa? Count. 7. 17. Uy! Oy! Woo! Nakairi Irving. 21-8. 22. 28. Nakairi Irving kayo. 4. 28. O yun oh. Naku. Warning na, warning. 3-8! Isang 3 na lang. Nice, Loy! Kaso lang, wala, Loy. Bira na, bira na! Yun, oh. 3. Takbo! Isa na lang, isa tira na lang. Ayun. Game ball. Set. Game ball, game ball, game ball, game ball, game ball. Game ball, game ball.